Ito na yung daan papunta sa bagong minahan na bubuksan. Naglalagay na kami ng mga surfacing. Medyo mahaba na ito natapos galing doon. Bali, tatlong equipment ang nandito. Isang bulldozer, isang backhoe, tapos itong grader na dala ko. Bali ako maglalatag nitong dinadala ng dump truck ngayon. Mga bato kasi ang nilatag dito una, tapos lalagyan ng medyo pino, graba na yun. Inaapuran nila ito para makakuha ng sample galing doon sa bagong mine site. Balita ko ngayong Oktubre kailangan magagawa na sila ng sample, kaya inaapuran nila itong kalsada. Tagulan na kasi, mga Oktubre, Nobyembre, mga tagulan na, kaya pinaapura itong latagan ng mga bato para hindi maputik pag transport ng mga materialis sa sample. Yan yung ilalatag ko na materialis. Dapat malaking grader pala dito sana. Yan yung ilalatag ko rito sa kalsada. Usapin ko muna itong spotter ko, pinakabos dito. Chef! Buen día. Ya. Yep. Okay. ¿Cuál es el problema aquí la cariña? Ya, ¿cuál está cariña? ¿Cuál es el problema aquí la cariña? Cariña, pero furado, Ah, ok. legal. Sí. Vamos a furar. Ya, por enquanto vamos fazer essa parte. Você leva, depois dá. Quanto dá carinha depois? Ya, mas agora aqui você vê que está. Este lado. Ya. Já precisa pouco a pouco começar lá para organizar. Rachão. Ya. Puede meter poco material aquí, Aí, después temporar aquí. Ya. Ya, ya. Primero ahí. Ya. Porque a ideia é, Frederico, assim, ele vai começar lá a tirar pedra grande aqui para. Porque aqui é baluar. Ya, ya, ya. Así. Ya. Ya. Para agua ali, agua aquí. Ya. Ya, okay, okay. Ito na yung bagong kalsada sa puntang site. Sigurado na ito. Talaga mag-open na ito. At inaapuran nila yung kalsada. Magkating muna ako dun sa likod.